Welcome, church. Welcome to a Tuesday night Bible study once again. Bienvenidos, iglesia, y bienvenido otra vez más a un estudio bíblico de los días martes por la tarde. And as you know, we're going through the book of Romans. Y como saben, estamos repasando el libro de Romanos. And last week we considered verses 1 and 2 of chapter 12. En el estudio de la semana pasada consideramos los versos 1 y 2 del capítulo 12. This week, tonight, we're looking at verses 3 to 8 in chapter 12. Esta noche estamos mirando los versos 3 al 8 del capítulo 12. Just before I read this passage, we do have to make a little announcement. Antes de leer este pasaje, necesitamos hacer algunos anuncios. Don't forget, this Sunday, which is the 27th of June, No se olviden que este domingo 27 de junio there will be no services Sunday morning. no va a haber servicios el domingo por la mañana. It's not because Chris and I are going on holidays again, because I don't want to have to drive to Adelaide and drive back, and all that stuff. Many of you know what happened. No es porque Cristina y el pastor se van a ir de vacaciones otra vez, sino los que saben lo que aconteció me entenderán. It's because there will be no power in this street. The authorities are doing work outside. Es porque no va a haber electricidad en esta calle, las autoridades van a hacer unos trabajos en la calle. However, we will be having a Sunday night service. Pero sí vamos a tener un servicio el domingo por la tarde. 6 o'clock Sunday night El domingo a las 6 de la tarde, here at the church. aquí en la iglesia, It will be both in English and Spanish. va a ser en inglés y en español. And the title of the message, the study, will be God, Money and Me. Y el título del estudio de esa noche va a ser Dios, el dinero y yo. So if you want to know all about God, money and me, or God, money and you, come Sunday night. Así que si quieren saber acerca de Dios, el dinero y tú o yo, vengan el domingo por la noche. It'll be a very interesting study of the way God sees finances and materialism in His Word. Va a ser un estudio muy interesante en cuanto a cómo Dios ve el materialismo y el dinero de acuerdo a su escritura. So now let's go to Romans 12 verses 3 to 8. Ahora nos vamos a Romanos capítulo 12, verso 3 al 8. I'll read it, then Susanna can read it in Spanish. El pastor lo va a leer en inglés y luego yo en castellano. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. But just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we all belong to each other. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift of showing kindness to others, do it gladly. Entonces Romanos 12, 3 al 8 dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Now, up until chapter 12, we were studying basically a lot of theology that Paul had written in this book. Hasta el capítulo 12 estuvimos estudiando mucha teología que Pablo escribió en este libro. That is, Israel, the law, and God
and the Gentiles. Esto es Israel, la ley, Dios y los gentiles. But now here in chapter 12 and onwards, between chapter 12 and 15, Paul takes a little bit of a different turn to speak about very practical issues in the church. Ahora en el capítulo 12 al 15, Pablo toma una determinación más práctica en la iglesia. From last week's studies in verses 1 to 2, Paul is speaking to the entire congregation. En el estudio de la semana pasada, Pablo se dirige a la congregación entera. Now, this congregation was both Jew and Gentile Christians in the church at Rome. Esto era a los judíos y a los gentiles en la iglesia de Roma. Now, he was pleading with them about their moral conduct, not to get involved with physical sin. Él les rogaba en cuanto a su conducta moral que no se involucraran con el pecado físico. The way for them to overcome physical sin is to commit their bodies to the Lord as living sacrifices. La forma de sobreponerse al pecado físico es de entregar sus cuerpos al Señor como sacrificios vivos. Now, this living sacrifice term that Paul uses is the kind of sacrifice which God would find acceptable. Este tipo de sacrificio vivo es el que Dios encuentra aceptable. That is the complete person, especially the body consecrated for service. Esto es la persona completa, especialmente el cuerpo que está consagrado para servir. He reinforces this pleading in verse 2, Él refuerza su súplica en el verso 2, not to copy the behavior and the customs of this world, diciendo que no siguieran las costumbres de este mundo, letting God transform them into a new person. dejando que Dios les transformara en nuevas personas, The past is behind them, left behind, and all things are new. quedando las cosas viejas atrás y todas las cosas son hechas nuevas. And it's interesting how Paul says that they are to be transformed by changing the way they think. Y es muy interesante como Pablo dice que son transformadas de su manera de pensar. And Paul concluded in this section with a word of encouragement, Y Pablo concluye en esta sección con una palabra de aliento, that they would learn to know God's will, que ellos aprendieran a conocer la voluntad de Dios, which is good, pleasing, and perfect. la cual es buena, agradable y perfecta. Now, in verses 3 to 8, Ahora en los versos 3 al 8, Paul continues to refer to the body, Pablo continúa refiriéndose al cuerpo. and that is in terms of being part of the body of Christ. Esto es siendo parte del cuerpo de Cristo. In verses 1 and 2, he actually pleads with those of the church. En el verso 1 y 2, él le ruega a la iglesia. Now he's warning them. Ahora ya los advierte. That's interesting. First he was pleading, now he is warning. Esto es interesante porque primero él les rogó y ahora les está advirtiendo. And he's in a position, he actually explains that he's in a position to do so because of the privileged authority God has given him. Y ahora se encuentra en una posición de poder hacerlo ya que tiene una autoridad privilegiada entregada por Dios. Now in some versions it uses the term grace given unto me. Algunas versiones usan este término, de la gracia entregada a mí. Now let's have a look at this warning. Ahora veamos esta advertencia. He says, don't think you are better than you really are. Wow. Él dice, no te creas mejor de lo que en realidad eres. Wow. Now, we sometimes have higher estimations of ourselves than reality. Hay momentos en que nos creemos más de lo que en realidad somos. I believe there must have been some in the church that had inflated egos. Yo creo que deben haber existido aquellos con grandes egos en la iglesia. And inflated egos causes problems in a church community. In fact, Yes. any community. Y estos egos grandes traen problemas a la comunidad de la iglesia, en realidad en cualquier comunidad. Now, one of the ways to deal with an inflated ego is to exercise honesty. That is, to be honest. Una de las formas de lidiar con estos egos grandes es siendo honesto. But that's not easy when you're the only one who thinks that way. That you're the only one who thinks that you've got a very special ego. Esto no es tan fácil si eres la única persona que que piensa así, que cree que tiene un gran ego. But the thing is that as Christians, we need to be disciplined enough to listen to others. Pero como cristianos tenemos que tener la disciplina y saber escuchar a los terceros.
You know, at times there are those we respect who might come and give us a dose of reality. Hay momentos en los cuales vienen personas a las cuales respetamos y nos entregan una dosis de realidad. You know, they come and they tap us on the shoulder and they say, listen here, Rocky, we need to talk. Hay aquellos que vienen y nos tocan el hombro y dicen, bueno, Susana, necesitamos hablar. No, Rocky, not Susanna. Rocky. 'Cause you're perfect, I'm not. God bless Okay. you. God bless you. And sometimes there are those whom we may not respect. Y a veces existe aquellos que no respetamos, We may not respect them as much, a lo mejor no los respetamos lo suficiente, who would also come to give us a dose of reality. pero también vienen y nos dan una dosis de realidad. Now, what I've realized over the years is this. Yo me he dado cuenta a través de los años esto. You know, it's easy to listen to the people that you love and respect, Es fácil escuchar a las personas que amas y respetas, but those that actually cause you a little bit of strife, sometimes when they come and speak to you, we tend to brush them aside. pero aquellos que nos dan un poquito así como de rabia, los dejamos pasar. But the best thing we can do is to listen to both those we respect and those we may not respect. Pero lo mejor que podemos hacer es escuchar a ambos, aquellos que respetamos y aquellos que no respetamos, And evaluate all criticisms y evaluar así toda crítica, and measuring ourselves by the faith God has given us. midiéndonos a nosotros mismos a través de la fe que Dios nos entrega. The faith could refer to the gifts we have received. Esa fe puede referirse a los dones que hemos recibido. And as Paul continues, let us always remember that what we have has come from God. Pablo continúa recordándonos que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. If you're good at something, Si eres bueno en algo, never forget the fact that it's come from God. no te olvides nunca que aquello viene de Dios. God has gifted you, El Señor te ha dado dones. and use it for His glory. Úsalos para su gloria. Now, Paul uses the expression of the body of Christ, or the body. Pablo usa la expresión de los miembros de Cristo o el cuerpo. The expression body as a means to make his point. La expresión del cuerpo lo usa para establecer su punto de vista. As the body has many parts, Como un cuerpo tiene muchas partes and each part is connected, y cada una de estas partes está conectada and each part has a special function, y cada una cumple una función especial, so each person is important in the body of Christ. entonces toda persona es importante en el cuerpo de Dios o de Cristo. And they all have special function. Todas tienen una especial función. Let us always remember that every person in the body of Christ is very valuable. Recordemos que cada persona en el cuerpo de Cristo tiene mucho valor. I mean, we might think at times that, so-and-so is just a bump on the log, but the reality is that so-and-so is a very precious soul as far as God is concerned. Muchas veces podemos mirar a quien sea y pensar que no vale nada, pero no sabemos el valor que tienen en el Señor. Each person can be a contributor. Toda persona puede ser un contribuyente. Each person can use their special gift to allow the body to function well. Toda persona puede usar su don especial para así cumplir su función. Later on in 1 Corinthians 12, Paul uses the same teaching about the body. Después, en 1 Corintios 12, Pablo usa la misma enseñanza acerca del cuerpo. Each person with a special gift. Cada persona con un don especial, Each person is unique. esta persona es única. There are no two Rockies. No existen dos Rockys, There are no two Susannas. no existen dos Susanas, There are no two Eduardos. no existen dos Eduardos, There are no two Christians. No Oh, existe. sorry. Well, there are many Christians, but as in the person, that is. no hay dos Cristian. Bueno, sí hay muchos cristianos, pero Cristian como persona, no hay dos como él. We are all unique, each and every one of us. Cada uno de nosotros somos únicos And we don't function in isolation. y no funcionamos aislados. That we might think, well, this is my ministry, I need to look after it, and I'll do my own thing. That doesn't exist in the body of Christ. En el cuerpo de Cristo no existe que yo tengo mi ministerio y yo puedo funcionar solo. No, eso no existe. We belong to each other, Nos complementamos, and we complement each other. nos pertenecemos el uno al otro And we function to bring out the best in each other.
Y funcionamos así para que lo mejor que existe en cada uno de nosotros florezca, to bring an offering to God which is acceptable. para traer una ofrenda a Dios que sea aceptable. Now, in verse 6, it talks about different gifts Ahora el verso 6 habla de diferentes dones in His grace. en su gracia. God has given us different gifts. Dios nos ha entregado dones distintos. The uniqueness of the individual, Lo único de cada persona, the importance of the individual, la importancia de la the persona, value of the individual el valor de la persona to do things well. para hacer las cosas bien. God has gifted us. Dios nos ha entregado dones. So why don't we use God's gifts well? Entonces, ¿por qué no utilizamos estos dones correctamente? Why do we sometimes give second best to God? ¿Por qué no damos lo mejor de nosotros a Dios? Point is, as Paul is teaching, to do certain things well. El punto es el siguiente, para realizar ciertas cosas bien. And he goes on to explain certain gifts in the body of Christ. Y va explicando algunos dones en el cuerpo de Cristo. There are these gifts that need to be discovered, in some cases rediscovered. So let's start with, for instance, prophecy. Hay algunos dones que tienen que descubrirse o tal vez redescubrirse, y comencemos por la profecía. Now, we need to understand that prophecy in the New Testament is very different than how God used the prophets up until the time of John the Baptist. Debemos entender que la profecía del Nuevo Testamento es diferente a cómo Dios usó a los profetas hasta el tiempo de Juan el Bautista. Prophetic ministry in the New Testament is very different than prophetic ministry in the Old Testament. El ministerio de la profecía o profético en el Antiguo Testamento es muy diferente al ministerio profético en el Nuevo Testamento. One of the reasons for this is, and I personally believe, is because of the advent of the Messiah. Personalmente yo creo que una de las razones fue el advenimiento del Mesías. Because in the Old Testament, the prophets would proclaim the word of God. Porque en el Antiguo Testamento los profetas proclamaban la palabra de Dios. And also what God's plan for the future. Y también el plan de Dios para el futuro. But with the word of God that came in physical form, the word became flesh, that is Jesus. Pero la palabra de Dios cuando vino a la tierra, vino en carne, o sea, vino como Jesús. Jesus being the complete revelation of God to all of humanity. Jesús era la revelación completa de Dios para toda la humanidad. Jesus is the prophetic voice in the New Testament as well. Jesús es la voz profética en el Nuevo Testamento también. The word of God had come. La palabra de Dios ha venido. Now, prophecy in the New Testament is more about special revelation. La profecía en el Nuevo Testamento tiene más que ver con una revelación especial. Now, that is to bolster, remind, and speak with authority the word of God as we know it. Esto es para recordar y hablar la palabra de Dios con autoridad como la conocemos. And Paul uses this term of special revelation, not extra revelation. Pablo utiliza este término, no una revelación extra, because there is no extra revelation outside of the Word of God. porque no hay una revelación extra afuera de la palabra de Dios. However, revelation to complement and to bring forth with authority the existing Word of God. Pero para entregar autoridad y traer esto a la existente palabra de Dios. And Paul talks about this in 1 Corinthians 14. Y Pablo entrega esto en 1 Corintios 14. To clarify and to enforce the existing revelation. Para clarificar y reforzar una revelación existente. Denoting an insight into present circumstances. Denotando una percepción hacia las circunstancias del presente. And I believe if you were here with us Sunday morning, that message was a prophetic message. Y creo que si hubiesen estado con nosotros el domingo en la mañana, habrían visto que el sermón de ese día fue un sermón profético. And I would encourage you to go back on YouTube and follow that message, which was Sunday, June the 20th. Y vean, esto está en YouTube, que fue el mensaje de junio 20. And I would encourage you to share it with your friends. It's a prophetic message. Y los aliento para que se lo muestren a sus amigos, porque es un mensaje profético. But it can also be something relevant about the future, such as Agabus in the New Testament. Pero también puede ser algo relevante en cuanto al futuro, como Agabo en el Nuevo Testamento. Acts chapter 11, En Hechos capítulo 11, which was not so common in the New Testament.
lo cual no era común en el Nuevo Testamento. And we must also remember how prophecy must be scrutinized. También debemos recordar cómo la profecía debe ser puesta bajo escrutinio. And it must be in the right proportion to faith. Debe tener la medida justa de la fe. Now, prophetic ministry doesn't mean that someone is a seer of the future, El ministerio profético no significa que alguien es un vidente del futuro, because we have to be very careful about that, because, you know, there are those in Christian circles who want a prophetic word to know what's going to happen to their life in the future. Debemos tener cuidado con eso porque hay algunos que se mueven en los círculos cristianos que quieren tener esa palabra profética para saber lo que les va a acontecer en el futuro. That is mysticism, Eso es misticismo and it borders on witchcraft. y da una línea muy delgada entre la brujería We've got to be careful, y hay que tener cuidado because we are a people that walk by faith. porque nosotros somos personas que caminamos por fe And because we have given our lives to Christ Jesus, y porque entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, we know that He holds our tomorrow. sabemos que Él sostiene nuestro mañana. We don't need to know what's going to happen tomorrow. That's in God's plan. No necesitamos saber lo que va a suceder mañana, está en las manos de Dios. Let's live today. Vivamos hoy, el día de hoy. There have been some prophecies I have heard that are completely not prophetic. He escuchado profecías que en realidad no son proféticas. I've heard some prophecies, people standing up in a congregation and give a word of prophecy that's more pathetic than prophetic. He escuchado a gente pararse en la congregación y entregar más bien decir cosas patéticas más que proféticas. How do you know that? How can you judge that? ¿Cómo se puede hacer juicio de aquello? Because it doesn't ring true with already what's in the Word of God, some of these things that are said. Porque algunas cosas que se dicen no tienen base o fundamento en la palabra de Dios. Paul teaches that the prophet is subject to the prophet. Pablo enseña que el profeta se sujeta al profeta. So we are allowed to judge prophecies. Así que podemos juzgar la profecía. So then Paul goes on to mention so many other gifts. Ahora Pablo menciona muchos dones más. Serving. El servir. And if you have this gift of service, serve well. Y si tienes este don del servicio, entonces sé un buen servidor. Don't serve half-heartedly, serve well. No sirvas solo la mitad, sino que sirve bien. Serve even when no one is looking. Aún sirviendo cuando no hay nadie mirando. Now let me say, there are a lot of things that get done around this church. Déjenme decirle que hay muchas cosas que se hacen en esta iglesia. It just doesn't happen, we do believe in miracles, but there's a lot of things that happen in this church because there are faithful people doing things behind the scenes. Sí creemos en milagros, pero muchas de las cosas que suceden en nuestra iglesia es porque hay muchas personas que están tras bambalinas haciendo cosas. Most of us wouldn't even know what's going on during the week, but there's a lot of stuff that's going on by faithful people. Muchos de nosotros no sabemos lo que sucede durante la semana, pero hay muchas cosas que sí se están realizando porque hay gente muy leal en la iglesia. People who are committed to serve because of the love of the Lord. Gente que está comprometida a servir por el amor a Dios. And teaching. Enseñar. If you are a teacher, teach well. Si eres un maestro o profesor, enseña bien. How do you know if you're a good teacher? ¿Cómo sabes si eres un buen maestro? Ask the question. Haz la pregunta. Has your pupil learnt anything? ¿Tu pupilo ha aprendido algo? Do they know anything after sitting under your teaching prowess? ¿Ellos han aprendido algo después de haber escuchado tu mensaje? Encouragement. El dar ánimo. That's another gift that Paul is encouraging people to encourage with. Ese es otro don que Pablo menciona, el dar ánimo. You know, to have people around you that encourage you is something that is a gift from God. Tener a gente alrededor tuyo que te da ánimo, eso es un don de Dios. And then Paul mentions giving. Y después Pablo menciona la generosidad. And if you're giving, give generously. Y si estás entregando, dad con generosidad. And there are people, I have to say, that have committed themselves to generosity in this church.
Y debo decir que hay gente que se ha comprometido a dar en esta iglesia. You know, and I know of many of them, Yo sé de muchos de ellos and they have told me under no circumstances they do not want to be known. y por circunstancias ellos no quieren que los reconozcan. It is a blessing to know that we have generous people in our church that are very humble. Es una bendición de Dios el saber que hay gente muy generosa en nuestra iglesia que es muy humilde. Then leadership abilities. Y las habilidades de liderazgo. How do you know if you are a good leader? ¿Cómo conoces si eres un buen líder? Well, it's an interesting test. Sí existe un examen muy interesante. Take a look behind you and see if someone is following you. Mira hacia atrás y ve si alguien te está siguiendo. If no one is following you, Si nadie te sigue, it means that you're not really a leader. entonces eso quiere decir que en realidad no eres un líder. But if you have leadership abilities and leadership qualities, Pero si tienes las habilidades de un líder y las cualidades de un líder, take it seriously toma con seriedad esto for the benefit of others, para el beneficio de los demás, bringing them to a higher ground. trayéndoles a un lugar más alto. And then finally, Paul talks about kindness. Y finalmente, Pablo habla de la amabilidad. Kindness with gladness. La amabilidad con alegría. Being kind is something that the world really needs to see more of. Ser amable, el mundo necesita más aquello. And in the church, this is something which should be part of all Christian character, kindness. Y en la iglesia esto debe ser parte de todo carácter cristiano, la amabilidad. And I think this is something that we should actually include. If we're a little bit too harsh, we need to start practicing kindness. Y si somos un poquito duros para hacer cosas, debemos practicar la amabilidad. So in this section of Scripture, Ahora, en esta sección de la Escritura, Paul is simply saying, Pablo simplemente está diciendo, know your place. conoce tu lugar, Know your place. conoce tu lugar. And it's important for us to know our place, Y es importante conocer nuestro lugar, because if we try to function in a different space, porque si tratamos de funcionar en un espacio distinto, we will be frustrated. vamos a sufrir frustración. Because if we are a good teacher Porque si somos un buen maestro and we neglect that, we think that we should be a leader, y dejamos eso de lado y pensamos que podemos ser un líder, there can be frustration. puede existir frustración. And if we are a good leader Y si somos buenos líderes and we try to be a teacher, y tratamos de ser un maestro, and sometimes these qualities are together, and there are leaders that can teach as well. ahí a veces existen que estas dos cualidades van juntas y un maestro puede ser un líder. But what I'm trying to say is that we need to understand and learn how to function in the gift that God has given us. Pero lo que quiero decir es que necesitamos aprender a funcionar en el don que Dios nos ha entregado. There's nothing worse than being a round peg in a square hole. Translate that. No hay nada peor que ser algo redondo en ponerlo en algo cuadrado o viceversa. Absolutely. You took the words right out of my mouth. How's that? In other words, sometimes we're trying to do something that's beyond our gifting. A veces tratamos de hacer cosas que están más allá de nuestros dones. Or we've been placed into a position that is really not our gifting. O a veces nos ponen en un lugar que en realidad no es compatible con nuestro don. And we need to even be honest and have a relationship with our leaders to say, look, I don't know whether I'm really cut out for this type of ministry. Y debemos ser honestos con nuestros líderes y decir, tal vez no sea yo compatible con este ministerio. Because I think it's important for us to function as a church like an amazing orchestra. Everything is put together. Yo creo que como iglesia debemos funcionar como una gran orquesta, o sea, todo en conjunto. So, church, know your place. Así que iglesia, conoce tu lugar. And on that note, let's pray. Y bajo esa nota vamos a orar. Praise God. Alabado sea el Señor. Father, we thank you for this portion of Scripture that we've been able to study tonight.
Padre, te damos las gracias por esta porción de tu escritura que podemos estudiar esta noche. Lord, as we've looked at the importance of not having a bigger understanding or a greater understanding of ourselves or an opinion of ourselves and what reality dictates, Señor, vemos que mientras miramos que no debemos tener más o creernos más de lo que en realidad somos, because if we know who we are porque si sabemos quiénes somos and if we know what our gifting is, y conocemos nuestro don, Lord God, we want to run with that. We want to do the best we can with what you've given us. Señor, queremos correr con eso y queremos hacer lo mejor que podamos con lo que tú nos has entregado. Lord, I pray for everyone in our church. Señor, yo oro por cada uno de nuestra iglesia. Oh, Lord God, even during this time when we're not having services as frequent as we would like, Aún en estos momentos, mientras no tenemos los servicios tan frecuentes como querríamos, that we would be able to reflect on our own ministries, que podamos reflexionar en nuestro propio ministerio reflect on our purpose in the local church. y reflexionar, Señor, en nuestro propósito en la iglesia local. Father, we want to be contributors. Señor, queremos ser contribuyentes. Lord, not just simply to receive and consume, we want to give something back to the kingdom of God. No solamente recibir y consumir, sino que queremos entregar algo de vuelta al reino de Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Thank you, church, for listening. Gracias, iglesia, por escuchar. And don't forget, this Sunday, the 27th, no no- services Sunday morning, Y no se olviden que este domingo 27 no va a haber servicio en la mañana, but a combined service Sunday night, 6 o'clock. sino que un servicio combinado a las 6 de la tarde. God bless you. Que el Señor les bendiga.